wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh, 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 ooh. Assalamu alaikum. How are you, dear kids? I hope you all are fine. So today our topic is the sound of short oo and long oo. आज हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ शॉर्ट ऊ और लॉन्ग ऊ. आज हम 2 लेटर साउंड को पढ़ेंगे जिसमें हम शॉर्ट ऊ और लॉन्ग ऊ की साउंड्स पढ़ेंगे. ओके, कैन यू सी दिस पिक्चर? क्या नज़र आ रहा है आपको? ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. स्टोरी किस चीज़ के बारे में है? कैन यू गेस इट? क्या आप ये गेस कर सकते हैं? स्टोरी है शॉर्ट ऊ और लॉन्ग ऊ की साउंड्स के बारे में. अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपको इस पिक्चर्स में क्या नज़र आ रहा है? Which picture is this? This is a cuckoo's clock. Cuckoo clock. इस क्लॉक का क्या नेम है? Cuckoo clock. ये जो बर्ड है इसका नाम क्या है? इस बर्ड का नेम है कुकू. कुकू. और आपको पता है जब ये बर्ड इस क्लॉक से बाहर आती है, जब 1 आवर पूरा हो जाता है तो या 4 आवर पूरे हो जाते हैं तो ये बर्ड इस क्लॉक से बाहर आती है और ये किस तरह का साउंड मुंह से निकालती है? क्या बोलती है ये? इसका साउंड होता है ऊ ऊ ऊ ऊ. क्या साउंड होता है? ऊ ऊ ऊ ऊ. अच्छा, इसके अलावा क्या नज़र आ रहा है? इसके अलावा ये देखिए, ये कैट नज़र आ रही है. आपको पता है इस कैट का क्या नाम है? इस कैट का नाम है नूडल. क्या नाम है इस कैट का? इस कैट का नाम है नूडल. और ये बुक भी एक गिरी हुई है. इस बुक का क्या नाम है? इस बुक का नाम है फुल मून. और थोड़ा सा हम आगे देखते हैं. ओह, देयर इज़ अ गर्ल. ये तो एक गर्ल है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गर्ल? इस गर्ल का क्या नाम है? इस गर्ल का नाम है ऊना. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गर्ल? ऊना. इस गर्ल का नेम है ऊना. सो बेसिकली आज जो हम स्टोरी पढ़ने लगे हैं वो इस कुकू क्लॉक और ऊना से मिलती है. मैं आपको ऊना और कुकू क्लॉक की स्टोरी बताती हूँ. क्या आप सुनेंगे स्टोरी? ओके, लिसन दिस स्टोरी. Una is going to visit great aunt Evie. Una likes visiting great aunt Evie because she has lots of interesting things and a large friendly cat called Noodle.
The thing Una likes best is Great Aunt Evie's cuckoo clock. On the hour, a little wooden cuckoo pops out from the little wooden door at the top, calling, "Ooh, ooh, ooh, ooh." Doodle and Una like to wait underneath the clock, knowing that the cuckoo will come out soon. As the cuckoo goes in and out, Una pretends to be the cuckoo and says, "Ooh, ooh, ooh, ooh." Hi children, let's look at ooh, ooh sound today. Let's see all the pictures. Are you all ready? This is very interesting page. The sound with ooh, 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 ooh. Ooh. This is short vowel. Ooh. This is long vowel. Ooh. Again. Ooh. Ooh. Again. Ooh. Short vowel. Ooh. Long vowel. Ooh. Let's look at the bird. Cuckoo. Ooh. Look at the cat. Book. Now, let's read again. Ooh. 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 Let's read the words. Ook. Book. Ook. Look. Ook. Hook. Ook. Took. These are all short vowels. Okay. Una is going to visit Great Aunt Evie. Una अपनी आंटी के घर. So kids, स्टोरी सुनी आपने? क्या समझ आया आपको स्टोरी में? स्टोरी में ये बताया हुआ है कि जो ये गर्ल है ना ऊना, उसको अपनी आंट के घर जाके बहुत मज़ा आता है. ये वहाँ जाके बहुत इंजॉय करती है. क्यों इंजॉय करती है? क्योंकि उन आंट के घर में ना एक कैट है जो इसको बहुत अच्छी लगती है. और इस कैट का क्या नाम है? नूडल. और कैट से भी ज़्यादा अच्छी उनको उनकी अपनी आंट के घर में ये कुकू क्लॉक लगती है. जब इसमें से कुकू बाहर आती है ना और बोलती है ऊ ऊ ऊ ऊ, तो ओना भी जो है बिल्कुल वैसे ही ऊ ऊ ऊ ऊ बोलती है. ओना अपने आप को एक ऊ ऊ प्रिटेंड करने लग जाती है. Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh, 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 ooh. Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh, 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 ooh. Who wants to be a cuckoo? Who wants to be
be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh, ooh, ooh. Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh. Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh. Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Who wants to be a cuckoo? Ooh. Who wants to be a cuckoo?